We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Gamagatod sa labing dako og mga lagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Unom ka balay ang apektado sa pagdahili sa riprap diya sa sapa sa sitio Kawayan, Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo. Di katakdang ipaubos sa state of calamity ang dapit aron magamit ang pondo sa pagsiguro nga di mosamot ka grabe ang sitwasyon. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Kining dos andanas nga balay ang murag nahimo ng hanging house tungod kay katunga nini ang napahak human mahulpa ang yuta nga gitukuran sa tulo ka haligi nini. Kini human usab gigusbat sa baha ang riprap sa sapa, dinatukod usab ang mga Pinoy-anan. Daling gipahikling sa barangay ang mga nagpuyo daplin sa sapa tungod sa kadelikado na sa dapit nga gamay lang paglihok mamahimong mubigay na ang yuta. Kuya ko kay natagak na gud ang trap mato dire. Ana. Kani dagan ka? Dagan ko dito. Kami may expect nga mudak ko gito yung crack. Pagkahuman, Moto pag crack sir. Moto hulpa na tanan tulo ka haligi mo na ano diyan ya. Na napoy mga manok, mga bisikleta po nga ano. una nahulpa ang yuta sa kaatbang nini nga sitio Upper San Roque sa silingang barangay Calamba nga giuwang lang og sapa. Ang nahulpa nga yuta ug ang konkretong poste didto sa sapa nahog ang nakaali sa tubig, hinungdan nga ang pagbugat sa pressure sa tubig ug didto miigo sa kaatbang nga sitio Kawayan. As far as the barangay is concerned, sir, naapa sila sa shelter, no? Pero mag-meet mapanta sa DWOP, sa city, kay maybe appeal man gina sila sa katong 3-meter easement. So, I don't know with the mayor's decision kung unsa, basig i-relocate gina sila dito sa pabalikon. Sa pagkutlo ng balita, gikinakdang magtigom ang masakop sa konseyo sa Barangay Sambag 2 aron madeklarar nga state of calamity. Ang pondo dili hatag sa 7 ka mga pamilya apektado kung dili gamiton sa mitigation program aron dili na mobigay ang yuta nga makamugna na hinuon og kadaot sa katawhan sa dapit. Gitan-aw na mo ang funds, pilay remaining funds sa atong quick response para atong magamit pag mitigate anang problema dinha, no? Maybe dili ta makahatag sa mga tao og financial assistance kundi atong gamiton para pagpalig-on din nga dili na mo erode yun ang soil. Ang dapit ana sa 3-meter easement nga apil sa programa sa Cebu City LGU nga hawanan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Pulis nangandam sa pagsugod ugma sa campaign period alang sumabot nga barangay ug iska elections. Vote buying complaints booth ipahimutang sa Talisay City Police. Ani ang live report ni Marie Dumabok. Pem. Lano sa lang kini sa mga pagpangandam sa Talisay City Police alang sa barangay ug SK election. Di na dunay pulis nga motutok sa mga reklamo kalabot sa vote buying kun gitawag kini og kontrabigay help desk. Sugod ugma magbutang og lamisa sa Talisay City Police Station alang sa mga reklamo sa umaabot nga paniliay, ilabi na alang sa vote buying. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa, ang hepe sa Talisay City Police Station, nga way lain nga tubago ng pulis nga iyang ibutang sa booth, kundi mao ang aligasyon sa pagpamalit og botos o uban pang election related.
Dugang sa hepe nga 100% na sila nga andam sa paghatag og seguridad alang sa pagpangampanya hangtod na sa adlaw sa piniliay. Ang gipang-augment nga pulis sa Talisay atol sa kapistahan mulahos na kini sa piniliay. Adunay igo nga suporta ang kapulisan sa paghatag og seguridad uban sa mga force multipliers. Our security preparation is in place and we'll have our meeting with the COMELEC before the start of the campaign period. Ang atong ang role naman sa PNP ma'am is to assist for the security only. Samtang nagpadayon usab ang training sa pipila ka mga magtutudlo nga molangkob sa electoral board sa Dakbayan sa Talisay. Ganihang buntag ang mga DepEd Supervisor Official, Kondeso ug mga support staff ang giseminar. Usa na niini ang kalabot sa pagpahimutang sa emergency accessible polling place kun IAP. Kun lugar diin makabotar ang alang lang gyud sa mga PWD, senior citizen ug heavily pregnant. Alang sa mga moserbisyo, ilang gilantawan nga dako kining makatabang aron mas dali ang piniliay. Mas nindot siya, mas efficient na naka-appreciate ko sa gibuhat sa COMELEC kay ngadto sa presinto kaming mga chairman or DESO di na kayo may makuha atong mga persons with disability, katong mga pregnant women, mga senior citizen, di na kayo may ato. So meaning, ma-expedite na mo ang voting process. Samtang nakaandam na usab ang mga ballot boxes nga iapod-apod sa mga presinto sa mga eskwelahan sa matag barangay. Landugang pang mga seminar ang himuon sa Talisay City COMELEC ngadto sa mga magtutudlo nga moserbisyo sa barangay SK election. Ugma adunay himuon nga mga seminar ngadto sa mga magtutudlo nga moy alagad sa BGMP facility. Lan? Okay, daghang salamat, Femary Dumabok. Mga nag-operate og fish pen sa wetland o lamakan diha sa Mandawi City padad-an og notices sa syudad aron mapahawanan na ang lugar. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Panginabuhian o ang kaayuhan sa kinabag-an. Kini ang gitimbang-timbang karon sa syudad sa Mandawi sa estado sa mga fish pen o ubang namuhi og mga isda sa may wetland area. Ang maong dapit nahimutang sa may barangay Banilad ug Kabangkalan. Mao kini ang musaw sa tubig gikan sa silingan nga kabaranggayan. Matud sa City Legal Officer ug nangunay sa Task Force APAS o atong problema atong solusyon, nag-andam na sila og notices para sa mga tag-iya. Usasad sa cause yun nato dito is ang silting pudlap, ang kaning bus nga nitabo na sa outlet sa tubig. Unya daghan po kayo mga water lily. Iniguan mo ay mubarag yun sa tubig na instead nga mo agas ang budagay tayong tubig padung dito sa gawsanan din anoon kagawas. Nagpaandam sab ang mayor og financial assistance sa mga maapektuhan subay sa pagpanglista sa tanan nga nagnegosyo o namuhig isda sa dapit. Samtang subsub ang pagpanglimpyo sa mga drainage labi na sa mga lugar nga daling mabahaan. Sama sa daan AS Fortuna tungod sa usa ka funeral parlor. Gipangunayan mismo sa mga city personnel ang pagkulkog sa mga nakabara sa drainage ug mga culverts aron lahos-lahos ang tubig nga makaagi. Babantayan nga nagtipunog ang mga basura, labi na mga plastic water bottles nga nakabara ug maoy nahipos. Usa kini sa gitutukan sa syudad nga lugar o gipakita sa opisyal nga human sa clean up sama sa miaging kusog nga uwan ni adtong pagkalunes, wa na kaayo magbaha sa dapit. Mayroong mga panahon na away uwan, dayon ta sa ito ang maintenance, desilting o declogging sa ito ang drainage. Unya mga problem areas identified na nato. Tanaw sa nato ang lahang outlet o inlet sa tubig. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Katakos sa mga reservists sa Philippine Navy, dili lang sa pagpahigayon o humanitarian assistance sa panlakip na sa amphibious raid demonstration. Nasukod ato sa gipahigayong mobilization exercise kung MOBEX 2023 nga gipahigayon sa Iloilo o sa Sugbo. Siluan Mirondina sa report. Seahorse, enemy confirmed at vicinity, Beach area, Ulanan Beach, Banate, with more or less 10 personnel armed with high-powered gun. Over. Request to send the SEAL team to conduct clearing operation at the said vicinity. Over.
Balik lang kini sa gipahigayong amphibious raid demonstration uban ang Fleet Marine Forces sa Naval Forces Central, Naval Special Operations Unit 5, Beechcraft King Air ug ang mga Marine Reservists sa Central o Western Visayas. Dinhi napakita ang katakos sa mga reservists sa Philippine Navy nga makikumbati uban ang mga regular force sa Philippine Navy. Gikan sa defense strategy ngadto na sa rapid and precise assaults batok sa mga enemy targets lakip sa ilang gibansay. Matod ni Captain Raul Reyes, Deputy Commander sa Naval Forces Central, kinsa mausab ang officer nga nagkandak sa exercise nga mahinungdanon ang ingon niini nga mga kalihukan aron ma-elevate ang kapasidad sa mga reservist ilabi na sa panahon sa emerhensiya. Gidasunan usab kini sa ubang kadagkuan sa Philippine Navy nga mitambong sa closing ceremonies kaganihang buntag. The readiness to stand in defense of our maritime nation in times of need is a source of great pride. Look what happened in the Middle East, in Israeli-Hamas war. They mobilized 300 reservists to defend Israel. And even when the Visayas region was struck by Typhoon Odette last year in 2021 in December, and Typhoon Agaton and Paeng in 2022, the reservists were the first responders. Usa sa mga reservist nga misalmot ang 46 anyos nga pastor nga taga-Inayawan, Cebu City nga si Sergeant Jonathan Acosta. Wala man niya makabot ang damgo nga mamahimong sakop sa Philippine Navy apan usa na siya karon kasakop sa 821st Marine Company Reserve. Para nako magud ang akong pananaw para makumpleto ang serbisyo nimo sa imong kinabuhi, para nako sa ako ang kinabuhi ang pagserbisyo sa Dios ug sa nasod. Kaya para nako mauna siya ang kumpleto nga serbisyo. Samtang gisaad sa Chief of Naval Staff sa Philippine Navy, Rear Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta, nga gitinguha nilang i-level up pa ang katakos sa mga reservist ilabi na sa mga bag-ong kagamitan karon nga naangkon sa Philippine Navy. Gihimugatan usab niini ang ilang panginahanglan sa mga technical reservist. Iba na po laban ngayon eh. Hindi na siya masyadong face-to-face. Nag-evolve na rin tayo. So, once kailangan kami ng, say, operation specialist or kailangan namin ng missile technician, dapat may makita kami sa reserve force nito. Yan ang intention. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa atong silingang lalawigan sa Bohol, sa lungsod sa Hagna, usa ka adlaw sa di pa magsugod ang pagpangampanya alang sa barangay ug SK elections, mga kandidato sa barangay ug SK naghiusa alang sa malinaw ug ligdong nga eleksyon. Moabot sa 692 ka mga kandidato gikan sa 33 ka mga barangay sa lungsod sa Hagna ang mitambong sa One Hagna kontra Bigay sa piniliay karong October 30. Miawhag si Hagna Mayor Joseph Ranyola nga likayan ang pagpamalit og boto aron mahunong na ang korupsyon. Mitambong usab ang nagkalain-laing ahensya sa kagamhanan sama sa PNP, COMELEC, DILG ug simbahan. Sa pagtapos sa programa, mipirma ang mga kandidato sa Integrity Pledge Wall. Walay nakitang kakulian ang mga kandidato aron di nila paluyuhan ang One Hagna kontra Bigay sa piniliay. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Cebu Archbishop si Palma nanawagan sa mga tao nga dili mo tuo sa mikatap sa social media mahitungod sa Santo Niño Hubad di Cebu. Matod sa Arsobispo nga usak kapag panglingla o pagpangilad ang pagpasiatap sa social media nga dunay blessing gikan kaniya o bisan kinsa opisyal sa simbahan ang hubo nga imahen sa Senyor Santo Niño.
Nasayra ni Palma nga gigamit ang hubad di Santo Niño sa Cebu sa pag-inganyo sa mga tao alang sa negosyo o pagpanglumay kuno sa mga tao. I made the disclaimer, no, I have never blessed kining giingon niya nga hubong o Santo Niño. Labi na kay sa Facebook niya may ngon maayo kini no sa negosyo o sa gayuma no. Pero hubo no if you say the Niño daw di mong tuong pandalanginan ako kay sana ay magdasanto Niño rin siguro nga gwapo ato ayaw lang ako describe no kay hindi magmo ko yun. It is a lie. Tulo sa upat ka mga dinakpan sa Talisay City Police ni atong weekend ang nasakmitan og armas. Lakip sa mga nasakmit sa Talisay City Police maong mga armas nga 38 revolver, caliber 45 pistol ug KG9. Usa ni ini ang nasakmit atol sa gipahigayong Comelec checkpoint, samtang ang laing duha nasakmit atol sa bypass operation. Dindulan usab sa 90,000 pesos nga balor sa illegal nga drogas ang nasakmit. Matod sa Talisay City Police, subsub pa nga mga operasyon ang ilang gihimo, ilabi na batok sa mga loose firearms. Gitumong usab kini nga ang mga armas de fuego di magamit sa pagtisok ug kasamok atol unya sa barangay ug SK elections. Mga kapuso, bugtong ang Metro Cebu lang ang nakadawat og near normal rainfall amount sa unang 16 kaadlaw sa buwan sa Oktubre. Matod sa Pag-asa Visayas, dakong tabang ang sunod-sunod nga kusog nga mga pag-uwan nga nasinati sa Metro Cebu aron makabot ang near normal rainfall amount. Ug sa mapa, makita kini nga anaa sa color green. Ang amihanan ug habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo, below normal rainfall amount pa ang nasinati. Ug sa mapa, makita kini nga naka-color yellow. Samtang may mga dapit sa habagatang bahin sa Sugbo ang anaa sa color red nga nagpasabot nga way below normal rainfall amount ang ilang nasinati. Hinuon sa forecast sa Pag-asa, makabot na sa Sugbo ug sa ubang bahin sa Central ug Eastern Visayas ang near normal rainfall amount sa pagtapos sa buwan sa Oktubre. Karong adlaw hangtod sa weekend, init ug igang ang panahon nga masinati. Apan dakong posibilidad gihapon ang pagkaumol sa mga localized thunderstorms, ilabi na sa hapon, gabii o sa sayong kabuntagon. Kini magbantay ta, even though short duration siya, maghatag kini mga occasional heavy rains, so delikadong ato mga vulnerable areas in terms of flash floods and landslides. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Mga nagalagad sa simbahan nga magpapili sa barangay ug SK elections, gipa-resign sa Arsobispo Sugbo aron dili magamit ang simbahan sa politikanhong tinguha, samtang mokapin sa 5,000 ka mga PDL usab sa mga jail facilities ang andam ng mubutar sa piniliay. Ano ang report? Aron malikayan nga magamit ang simbahan sa politikanhong tinguha, gitambagan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang mga lay ministers ug ubang mga nagserbisyo sa simbahan sa pagbiya una sa panerbisyo. Giklaro hinuon sa Arsobispo nga mamahimong makabalik ra sa pag-alagad sa simbahan ang mga magpapili sa gayon nga mahumana ang eleksyon. Actively involved and we have stipulated kung anong ministries and offices to resign. The reason is we do not want that they use their office in the church as a way of
soliciting votes. Sa Pigasbahin, andam na ang 5,520 ka mga PDL sa Central Visayas nga mobuta sa nakariyang pasilidad. Moabot sa 42 ka mga jail facilities sa rehiyon de 31 ang on-site voting, napulo ang off-site ug anaasay no election. Ang mga proseso mag-agi sa lagda sa Comelec ug sa Korte. Na ay pipila ka mga kwalipikado nga mga botante nga dadon dito sa mga presento sa gawas nga makabutang sila po. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagkapinasayloay na ang duha ka mga sakop sa LGBTQIA+ nga nalambigit sa rambol ni atong Domingo sa Barangay Poblasyon, Talisay City. Sud sa Talisay City Police Station ug atubangan sa Hepe, Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa, nagkaatubangay ug nagkaistoryahan na ang duha. Nahitabo usab ang ilang panaghalog isip pagpakita sa ilang pagpinasayloay ug nga wala nay kaso pa nga ipasaka batok sa usag-usa. Ang duha nag-viral online human nakuhaan og video ang ilang rambol niadtong Domingo sa gawas sa usa ka establishmento sa Poblasyon, Talisay City. Mutuman ang syudad sa Mandawi sa kamanduan sa Malacañang kabahin sa mga delivery riders ug paglikay sa pagpabayad og mga permit. Kinumduman sa miaging semana ang grupo sa mga motorcycle riders sa Sugbo mihangyo sa mga local government units nga dili sila pabayaron sa mga permit ug ubang requisitos. Gipakita pa nila ang executive order nga pinirmahan ni Presidente Marcos nga nag-awhag sa pagsuspenso sa koneksyon sa mga bayronon ug uban pa. Sa habig sa Mandawi City, andam ang syudad musanong nini ug di na maningil sa kahumpungan sa mga riders. Apan matod sa labaw sa Business Permit Office, ipaagi kinis konseho sa syudad. Adunay delivery fee nga gikulikta sa mga riders nga valid balik usa ka tuig usap. Although there will be loss of revenues, ang tenor po sa ilahang sa EO 41 is really to kaniba help pushing for the issuance of an ordinance nga makahatag ng moratorium aron ma-waive ang fees. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa mga pasahero ug driver sa mga public transportation, magmatngon gyud anay usa ka 57 anyos nga nagtrabaho sa Department of Education ang naligsan patay atubangan sa Cebu South Bus Terminal. Ang driver usab dadakpan sa kapulisan. Anay report. Sa videong kuha ni J. Karel Brion Siniedo, makita nga naghigda na sa karsada ang usa ka hamtong lalaki. Kini human naligsan sa usa ka minibus dapit sa Enbac Calso atubangang bahin sa Cebu South Bus Terminal. Gidala pa kini ngadto sa Tambalanan apan nakabsan gyud sa kinabuhi. Sa interview sa GMA Regional TV sa hepe sa Station 2 sa Cebu City Police Office, wa nininganli ang biktima ug ang driver sa bus nga suspek sa panghitabo subay usab sa PNP protocol. Gisaysay hinuon niya nga misakay ang 57 anyos nga pasahero sa bus nga padung sa bagatang pahin sa lalawigan. Giingong midailos ang kamot nini sa pultahan ug natagak kini samtang nagdagan ang bus ug naligsan. Pahawak dun sa parang pole niya, yung pole na parang stainless ba, pagpapasok ka ng bus, unfortunately, mahina ata yung grip dahil nga sa sa edad niya. Yun, na-slip siya doon and then nahulog diretso doon sa ilalim ng bus. Kumpirmadong ana sa DepEd sa Cebu City nagtrabaho ang biktima. Samtang nadakpan na usab sa kapulisan ang driver sa bus nga natanggong karon sa detention facility sa Villana Police Station. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang iyang atubangon. Wa kini mo atubang dihang gikuhaan unta siyang habig. Dapat maingat sila, see to it na yung mga pasahero natin, mga kliyente natin sa bus is nasa safety talaga. Hindi yung mapapahamak yung mga pasahero or kliyente natin. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo.
Balitag Bisdak. Mga sakop sa 8th Infantry Stormtroopers Division sa Philippine Army sa probinsya sa Samar gipadala sa Negros Oriental alang sa barangay ug SK elections. Gihimo ang send-off ceremony sa Air Force Headquarters sa Tacloban City. Gipanguluhan ang send-off ni 8th Infantry Division Assistant Division Commander Brigadier General Perfecto Peña Rudendo. Sa iyang mensahe, gihimugatan niya ang importansya sa papel sa 8th Infantry Division aron masiguro nga hapsay ang himuong eleksyon sa probinsya sa Negros Oriental. Iyang giawhag nga ang mga sundalo nga magbinantayon sa kanunay ug ipatigbabaw ang ilang disiplina isip deputized agent sa COMELEC. Baratong mga pagkaon ug mainom nga mga gihimo sa mga sakop sa Urban Poor Association ana usab mga fresh fruits ug utanon nga direktang gikan pa sa kabukiran sa dakbayan sa Talisay. Ang maong mga prutas ug utanon abot usab sa mga sakop sa Farmers Association. Ana usab mga sinina, mga bag nga gibuhat sa mga sakop sa nagkadaiyang kooperatiba nga gisuportahan sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Talisay. Nag-exhibit ang mga tindera ni Ili ngadto sa lobby sa Talisay City Hall. Nagsugod kini sa miaging simana ug hangtod lang sa sunod simana. Usa kini sa pagtabang sa LGU ug usa sa mga kalihukan ning paghandom sa Cooperative Month. Lahihog na sa PAMBO training ug seminar ang ipahigayon karong Oktubre 21 sa sitio Tansa 2 sa Barangay San Jose, Antipolo City. Kinina ang ika-23 nga Learn and Earn from PAMBO experts nga panagtigom nga gipasugdahan sa Carolina Bamboo Garden Philippines alang sa mabuot masayod sa kamahinungdanon sa kawayan ingon mga produkto nga mahimo gikan nini. Lakip sa mga hisgutanan ang mahitungod sa bamboo growing management, propagation ug harvesting. Alang sa dugang detalye kabahin nini mamahimong mutawag sa numerong 0917-6236-087 o baka sa 0927-414-3841. Mga kapuso, sa bisan unsang adlaw gikan karon mamahimo ng madeklarar ang pagsugod sa amihan season. Matod sa pag-asa kini tungod kay sunod-sunod ng mabatyagan ang hangin sa northeasterly wind flow ilabi na sa northern Luzon apan bisan kon walay nabantayang cloud cluster o naumol nga mga panganod ang gihapong mga dam ilabi na sa posibleng uwanon nga panahon tungod sa mga pagpanugdog og kilat. Uwanon ang habagatang bahin sa Negros Oriental karong hapon samtang sa silingang bahin sa Bohol uwanon usab karong gabi. Uwanon usab ang ubang dapit sa nasod. Tungod nini mas maayong mangandam kanunay mga kapuso. Nahimong higpit ug kulbahinam ang panagsangka tali sa LPU Pirates ug JRU Heavy Bombers sa hardcourt sa nagpadayong NCAA Season 99. Sa unang higayon, human sa kapin tulo ka tuig, may double overtime nga nahitabo sa NCAA. Kini samtang pulos na ning kamot ang duha ka mga kampo nga motapos nga magmadaugod. Sikit kaayo ang duwa nga mitapos sa score nga 87 sa Pirates ug 88 pabor sa Heavy Bombers. Si Joshua Guyab ang gikonsiderar nga player of the game. Bitbit ang 18 points ug 8 rebounds. Gihulagway ni JRU Assistant Coach Alex Calueng, maayong comeback kini sa team human sa duha kasunod-sunod nga kapildihan. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pero usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-lain bahin sa Pilipinas, sa pila mga kapuso nato abroad, tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon o masalapad nga pag-alagad sa nasod. 68 days na lang, Pasko na! May hapon mga kapuso.